Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh mbadi ngolu kabiri ngali konton kabondi kibaro network ngal bismillah momoy toni konton kendo walnal badi ma pamane nga kibaro to mon kabondi e mobul mu yalon kabe diamo kan ay tanjiro ke ko United Democratic Party kirimba so mbeje sain tenga ko e so bokital ko mol mul kadiamo e manke parti dingoti mo doli kabondi parti dole to wallahi kanay kadiamo e ko fe pour ka kata e ka fero fananke mumbati na parti dingol dammal mun keda UDP dingol di ko ngol se nyola nyaminna ako mu kuleti mu yalon ko UDP dingol be nyanta tala ni hakilo le hakilo to ko nyinto abe diamo ka ko nyina la kewo nyimbe sataro keka ke kilingo mu yalon ko ay diamo ke ay tanjiro ke ko UDP dingol nyanta e hakilo to andum fana e bulela alfal noma bawo walaji Usainu Dabo mon kita party leader and secretary general of United Democratic Party ay tanjiro ke le ko ate amampare folonke fonyo e parti le nyaton kaya ko to andum fana abe kato be kala lek mumbati nala abe tula parti le nyaton kaya ko kewo nyimbe ay sataro menanga du woki baro nyene kono kujama mu yalon kay wole fo andunga keta interest oti UDP dingol ye lamo yala ba wala kumoli kende ata bake banko dingol mul fana yalon koy lafta banko la nyato tala wol fana si lamo e kumol mul yalon kay wolle fo kali tentu kali jayi atel mul yalon kal kallamo yal nal badi ma pa mane ala baraka ba tala lamo e ko nyimala. Assalamu alaikum beta Gambia yo ngal konton ni sudo yo alhamdulillah mbadi ngal konton jang yo mbe chemical ali pa boja mbe tera noka yo ngameda bakar tarawale wala be santo yo ani mbadi mame mbe jamu kan sa inte ita fane duma memba itande kanko al sal nyakas nyin diamulla UDP kolu wala manke nyin kumo sival folati atonya nta jigita ko wala mtonya yo mbadi maye tonya fo ngaje ko ñun kool be ñamen sayte fo nga haklima say kool ñini to beere ñun ko be continuer ka ke abe continuer ka fo bari hypocrisy le be kool ñun ko no men keda nafikiyade yo bari ngalon ko nafikiyade sembo be abe outside the party wala ñun ti men yalon ko manke UDP donti wala be kuma kan pay kan UDP la formol kono ibe kool ke ka kenyanta yalbe siaka mengalon ka si UDP kol damman hakilo walindi as UDP kol damman na jernyal ke fulati na jernyal de kala kinenti na korosir nyal de kala kinenti na ngan yol ta ete kala tarambul kinenti wo amu fennete mengalon ko nyanta kan hakilo to jela baki nimman hakilo to jela dro abe sambala lalo dame alon ko der fon mayilaka woto fombe si vigilant na smart enough ngalon kon ni molde be politico filo kono ben ngalon ko haklo wata bak e biade ni mo keda nafiko wala mira ya aka wata bak la kala mira yinkale because nafiko ya be mu gemolti so nafiko mu game playalti so nitani nafiko be kelo la de be haklo tla ni me haklo to hanna sembo me sembo si kelo la physically but mentally wuliya fo memba daji goto abe jakasiro men kirano daji goto wala bete danna so wo nayi dawala don asi tinyano woto alinga haklo to bake kaje ko ni molle be kelo la men yalon ko fana e daji ko ma nyinya feren so ibe fractional warandi kan tema bak yo on sin haklo to dala mbe salon ka ko nafi ko li duntane ibe la katola le bari ndel fana be kala molle dinga ke hakili malti ke aje ko tel ngi da haklo so isi fo gameplay ngai tandina ko ntol tambita walale ntelenga Senegal la paste mempenal bi idunda pale kono ntelenga saba politiko kono ntol ka sanyi tan sabol bayni paste sanyi tan soro la idunda pale kono bar mene paste dundi pale kono hard work dedication and commitment do ko ni ila principle ni ila ta wala adu stick to by the principle stick to wala ya muta wala fe ya deta wala to fo ibe men kono bi ya active ya soto principle hada made ni man principle soto e man tarambulo soto wallahi ikata tale kum fele to ibe men no meta soto la no ni la fe be men no ya soto fo se principle soto ye believe ilata menna ya lon ko wolam toñati adu ya lon ko ibe men kan wala nafa
ay banko dingol nafa woto wol ñanta wo kala fenete men ngalon ko Ousmane Sonko bota di diam la mammi Jomaye ya fala diamo ko Ousmane Sonko kay ko Pastef man caahan Pastef la adum Pastef ngamutala comme dino mor ke ba ni be kuto ilata la du be mento ilata la amuta wonyama akay Pastef mutala ko dino akama adin jeje ama musuje je ama baje je ama faje je ama kafunyo je fewo fen asini Pastef tinya ata kafule ata kuoto woto UDP fana nyanta kelantel bulu walati bar fo UDP te futano lantel fala yewo dato lo dato saimba nyajen tel mantano wala mu ñini ye ila patio Pastef la moli ye la patio muta nyami intel balanta kanna patio muta wanyam ya muta nyame ninga muta wanyam be damen bi be tamira wala bare fo se doko ani nafikiyal ani paniya fo ani jahaji kanyo ndambal kanyo dundu nyoto ndambal kanyo balandi nyoto fo ngol le bula bare ngalo ko jikita ko fisalo le fanankita ndeka ko cross nyamen ko fisalo kita baki 2021 election o ñi ay namol fisalindi baki ay mo jama fisalindi bare mo jama ni jiko men nata ni 2021 ko no ngajere ko wo mu ñete ko UDP bita kam paleto UDP be waynal UDP be masakunda talal jamana sembo kita walati jamana lodda kita walati jamana jiko kita walati so nta jikita ko wo jama bije bi men yalon ko hani sike UDP jonti bi ila kenyal be siaring mole jigmen jikito to bi ni mol mawo sute to askeno ko pisalo wala yo kendi pisalo wato don nim pisalo fanan keta aka mobula kulale même manke inatot satar ko pisalo le bulala bare jikita ko wo be kacha babannal ntel alinga continue dro jikita menna lata menna ngalon kafo ko wala be mbondila ngatu to ngamuta je fo kaje fo saya bare intel la patio bi mbete moment bi 2026 commitment on hard work dedication ningo mutaje na principle on nga stick by the principle nji lata men nga amuta nga dete 2026 campaign ma warantel bulu ndel man campaign ba soto fan nyanta men kala pour nga nyim bankota woto ali nga ke kilinte don tel nga men nyinin ka wala mo kilim baya ndolu men mu UDP ndol man koleya bene manke UDP bi mbe wol soto la nyaadi wala nyanta kalante la mirayati bi mene manke UDP mbe wol convince la nyaadi kana manifesto nyin ka itandila na 5 point agenda nga kache bare ntel la programme on belore ne kan UDP belore ne kan is the only organized party in the whole of this country. So intel la 5 point agenda damba yontel wafile 5 point agenda ni banko bele yalon ka foko abe nyame amanke bine wo 5 point agenda be findika so même bije wala mu yinti bi alin ngakata momon din ko min ka fo nyame wato momon di yakata ibe mo fula mo sama mo nano men natlano ibe men convince da yena ne patioka barintel damba tema kono to kelo ndamal kanyo attaque ka ko mol fo nyoma ani nga ñina wala bari ntel la jam na alfal diamtale nga na alfal lord lalon na alfal diamtale ila diam kanyi asenata wecc bari usen dabu mem mun tel la ñaton koti atala mun na flag garati atala mun na parti lirati adiamutala senata mo be ploya moy ako ama any intention soto ama ngani ya clean soto pour ka ñim place o ñin ka boje ada asena ni fanam set janen 2026 atala mu ñim parti ñaton koti atala flag garati amanda wala na administrative secretary men kala alaji es dawoti anatala asenandi ako patio man congress soto fo janni after election 2026 woto sila ndiamo bantal ngamira ko ni tare mo ku kotante je kotanki mamira ko hakki jahaso nyanda soto la kotanki bare ninga nyaton ko tombo nyaton ko ya anafa munati fewfe nadu ndambulu nyoto nyaton ko nyin sipuntino ika bonni nyi nyoto woto wo ketale bare nyaton ko men yalon ko be jigiri wadal
nga palaso di wole la pour nin wato nin kolea na tan damal tema isi funti ye kuto senan do ken dam tema mede alon ko nga hakili wisi waso soto within us bar wo ketal what say ntolu be mo nyini na islam mbe plus la nyini kan islam mbe kafula nyame mbe la fala nyame so nte jikita ko fisalo ketale bar fisalo fana mantana ya ni mo fisal ta fana mbe continue la ko nga kacha nga diamu nyoye nga nyo haklo murundina ha kunu mentamita bimbe men kono ani sama memina fo nga kacha ali nga kacha mbita ka nyame sainten diamo wato la mum bolt fo nga diamo mbe diamo la sain bari mbe futa ka mbita ka nyame mbe futa la nyato nyame nte sula diamo la mbe kacha la sain ni menti nyata nga dada bari mbe futa la wati la mandua ala bulu fen soto nyaato membe ti nyaala be sula la ko naati nyaata sayne ma dada wato te mba continue la nga dada fo janni be duna 2025 kono ndolla campagne ni 2025 2026 kankili UDP be continue la wala jaamu siati je inshallah ala baraka yo mbe men korosi lan na kol kon baak wato nimbe jaamu la c'est haklol bulan nyaato baak ngalon konsonda ko fisalo wo ketale ya fisalo ketale to nyato bidami woto fonga ofo fisalo ketale mune fisalo kendi wala muyindi ko wala kenna angalal ko don't count your chickens before they are hatched ila siserin ni be siso kontila siserin membe kilo kono kana konti comme sise olem bari kilo mante folo men be funtila nin ding ani men nin ding be funtila imalo wala ko don't count your chickens before they are hatched so ntolu tumando bi jen jikita ko 2021 election o ay jama do ay mo jama barandile because jama ye jigola ko meduna mbe election ñu winale manna win kabin manna win way jama fanko fa wayakina ko fo jama mo jama dol bije bi ibe dunnin kudol kono mengalon ko molma expecta ko isi dunno kudol kono ibe kudol ke kam mengalon ko ni silo manta molma expecta ko inene si woke bare fisalo la yo be kende bare nto bulala wo be noma mbe bulala men noma wala min ko UDP mo kankilineti na kankilin yañi be bulala wala no ni men ngasilo bula nga ko kay ko hanide ya mere man silo bula ba ibita kan dame ma fana tentede jena ma fante silo fere jena ma fana amarisi ko ma fele ay siloje ayalon ko tonya yarante be mise kan be silo men ya woti bari ñine mo silo ñinti ha yaram filta silo lal be continue la wala abaralin kana campagne kama alin kana bula nyola nkana nyonen nkana kampa nkana nyo expose nga nyonene continue nga nyonene wato nga nyo ko wato nga nyo haklo bulal nga tarkol dante nyoye UDP be mu tarkol mo dol bije bi wala baro be mu tarkol lati nyim patio kon momon din mantame mistake wala bar momon din mistake ko soto nsi tarkol dante tuma dobe je mari fang men nga mistake ko soto nsa mari fang na tarko dante asalon ka fo ka tay lo la basoto patio asalon ka fo ko ate tarik basoto patio woto nyim patio manke patioti ate mari nyanta bola patio meye tarko e bantala wa hakili bulando tumando bije o be jama sondi la ko tonya dumandi miste ko be mutala bari yara nyina mu tonyati mbita kan nyame nin continue na wanyam be mistake la fo nga continue wanyam bari mbe temo momento ten nim manke kankilindi manke jernya kilindi wallahi aben Huntland njikita ko parti wala bembulu njikita na programme wala lale mbe jigiri ne ko afo ko nin continue to ten kankili ya men bije
Pastef nata nyame ntol ya disaf kana kasia Pastef na nyati wonna patio amanke bidi nyim patio mu banko la patio le nyim patio manke sila patiti nyim patio manke tundula patiti nyim patio mu banko bella patiti nyim patio lonya tarkolam nyim patio tamandrinya tarkolam nyim patio batata baki nyim patio batata nyim patio torata nyim patio lota bank Gambia banko e nka fo nyame wato wati alfal ya dante platform wol kan wala ka dante amuta abula alipa afa abay ko bi sifa be asoro abe akel ay nyim patio soto bara wo mumela be ko la nyim patio dun ko ka ika bambang bile kasia kununti a continue wala ya fam bimbe te moment woto nataran telefota da fo bi 2021 jamaya jik ko nyanta ka wino tale bare jonka forole ke alalam kerlati ni alaman kiti wala kerola kafu ko mbe banko talale nkana fisale o be ko la fala ngatu alabu hansay alabinale alabe jongbele tumando bi wato lo mansi bare wato ni wato ni akebali yawo jonto folano o be alalebul woto 2026 bare jong jama be banko be jama bi membe UDP mente UDP abe chiko sotoko UDP campaign jama man warantel bulu natarambe kankilin janin 2026 natarambe kankilin mbebe language clean speak kan nin ko language clean mafuko nka kan men dante wala mu yinti nyomoyo kan kankiliya nimbe bola speak kan mbebe wala to wallahi 2021 mbe nyi mutaje ko Pastef ya do ko ke nyami Pastef la do ko bulo mbe fala mbe do ko kala wala ka mbe mulunta nyo yala Pastef la nyaje mbe mulunta Pastef la nyante ke mulunta nyo yantol la bar niaje bi ko tanke mbe dante la ko Pastef ntel ngam mulunta nyo ya wala mi yinti ko bari wali yentel tarakanne bari wali felende yela goal sol active before ntol woto kamala ko ntel falansi karam bulo tano wali bulli bari itelle ntol saba ntolle yetel saba system kono bari itelle ntol saba success kan woto itelle mun ke foy fudara success ma katabaki ntol falansi wo bulo tano itel bulli nsi wo karam bulo tano i bulli wala mu indi Pastef kabri ila yim patio lota sanyi tansilan idun da pale ko bari ni sanyi sabata mila UDP e bata menke nun ye bata menke nun amuta bula asoron afa Pastef dunda wala kono ni sanyi sabata mila ila patrio sol jamala fata ila simpata sal jamala yemanta jamala soronda jamala buteta jamala exileta bari wo be ko la Pastef ya muta dame yakin dame abe mutar wala to iko ni ma kuntu tabula la adum Pastef la programme mu mebe ila project ko be lorin la kilineka ila project mu be lorin sonko libere sonko justice for sonko la justice ideala ila la focus movement sonko la justice soto sonko mu banku dingati sonko e bula sonko e free man say fata sonko ma sonko e na continue ayala patio lead to patio la success kam ibela dernier wala mota je Pastef la wo executive wol kono wonu wotumo time woni sanyi sabo kono mengalon ko anyabelori sonko la pala soka Pastef la membal be ila executive membal be ila kelo bebe focusing la kinaka Pastef ya fan soto Pastef le programme woni ila project ko ni ibelori menkan ibe men hayma kan ila fa ko wala active adu itel yaade ko ni bo active la ni sonko la nyanta active la sonko la muy la patilidat atele muy la flag biarati ina atele bitaka fo janni ibe fudala ila destination janni be lalla e sonko la je e ka sonko la dante libéré sonko la justice for sonko la wato e ka wina dante adu kabini sonko la ndaw yim batal ko sonko muta sonko bula
Sonko drag court abondi je Sonko some house arrest abondi abe ni mumu bebe caring parce que la executive wol muta dol sono dol bay so ko be keta bari wo mumira be wala kana conciliation mbelesino karana parce que bulde ni ko bebe caring ni bata bebe caring parce que idene mamo lum killing iko parce que la executive member kari ila nyin kari wala yala loyalty suite akakata mansa akakata la maki salale kan akata banku do ko inene mamo lum killing iko manyi member kari fanan bi sama fanan wala fanan ko ate fanan ay pastef bulale abita kam maki salale kan abita banku do ko mbadi fonga koroslo kanyum ko la de pastef la success ni amanna ken sende yimu nyatalale ye ñoo batule ye tu ñoyele i commitale dedication o bebulu i believe la programme la ila projet ko fala ila talal wala ya kinne ko ye easy access to success niaje ko ilita very easily ye la success soto commitment la anim foroya kuma ta bakel hadamadiya afonga ka forot ni be mono kan ye mo tamindi ibe bulala no kan ibe kala ko man college ye son amwila nyaton college ye son ana nyaton kayala ye son ite fana na ko man kayala ba ite mo tamin la nyato ite ne fanke ko ite na tar do ko wala ifan ye fanke ko ite lafta wo o be dame ite tarawot ni ko momu na nyaton college kabri lum men besonta iko karla mun na nyaton college kabri itata congress la al yalla delegation nat nan kabo banko beka across the country ye carte fay iko be ko lafta karle la al yola ke nyaton koti wo nyaton ko yanye al nyanta bunyala wala mu foroyat bu kabri wolu ne foroya dulo bula dal kan al yalla fan sorenda al fan beson ko ngala hido la di bari ngala carte di karla ko atala mun na nyaton koti wala hido nyi al nyanta wala hido timandila wala hido mun de commitment election ko ale kan mendi al bubula law kawno mala fojanni ala be kol kala nyami adu ngamara wala ben telbu na projet ko nyanta belief la ba mune be nala ko intel kan mendi nin tara dron intol be ka bo kan koma nka fansun ko nati menni wo kan te kilinti mo kiba no nata wato na jernyal be fatalale mo be te kanya nanano mo be la foroya te kanya nanano nin do keta foroya no do e foroya baliya keno do tek foroya baliya keno do mu forol ini modenta menna ale men do ko ale projet ko men lodi ni tek manke foroto wo kokono ye foroya baliya na do kokono do bije wo mu fuko be kala forol to wo kokono di mo te foroya baliya na do ino la jernya fela do wali la jer nin kunum albe mu forol ta albe al kana di ni sama ite kan bayi ite albebelo men kan ite yo bay ite nara kudo na de men ni wota kilin do ni inin do men be ko kono wol me kan bay wol ye kan bunya ye kan korom ite ni amir say han say ite ni wol be kala jeriya nal ma ki jeriya kilin albe wali lal ba nal wali ta fana ite me ye la foro ya kan bay ite le setano wulundi wodol men yalon ko ite bole la foro ya kan nyin kan to nyabe wolle bulde adbar nin takena nakena nyota ko keta ite men fana ngalon ko tonya tebulu yalon ko ini ala tema ini ngir be al dakota ko menna isela botaw ko morke ba isi fanji be bak ya ala jibe ya muro e kayro sabatin o manke silante womu manke silante bari be ala jibe la the best interest of ilawo patio ibo men fo kam monier ikaw diamu nyimal men befo ikaw kuma kendol men befo ikaw kuma kallankol men fo même bo kuma kallankol sabatindi la ke vindicating di ke la ko kuma kan nyin tonya yandi fo e muru koma ali nga do man nimma do man nimi so ben soto la ali nga nyim patio protect nyim patio ali nga arkata nga protect nimma nyim patio protect be nimi salat alama ala en betanka wala ala baraka wato dole bige a jakal ya ka wara
a jernya fanan akake balafat a korosirnya akake balafat ni mira patio nyinna yemira patio nyina tarkola yemira patio nyina nanyala yemira patio nyina batala yemira patio nyina alfal ya toro men bi tamita menila yemira na alfal men be fata nyim patio ni yemira o batala wala o sacrifice ni yemira bi fondin kewlo men yalon ko bi wo alfal fanan be contaniren kaje ko fondin kewlo men yalon ko ibe tele emulet kan ibe simfal no kan kaje ko bi italien yiro men tutu a balutal bi hanital tuje o fondin kewlo wo simfa tanole isi wo projet ko yin sambanole to lada projet ko yin te boyla projet ko yin tu yin banko kan as tar ko si continue buray hanital koma wo legacy si continue bare membe kala bala fa bat men ngakina bala fa war wo tural men yo do ko wo tural be balun folo ibe mela fondin ko libe blogla ko yirolla iba sulo sinka pour ka yiro nyim boyndi wo alfa be balun way bala fa warta bak way ko nyim bala fa warandi bak wala kina wato lolo ni la suto ka jamfa nyaawoy aka jamfa nyaawo nyandi ibuka suto enjoy no ibike la no ibuka sino no wado isu ikame sino no suto kono adansi doya fente fo anikuya banko be al halo mento mbekat jamu nyim banko la al halo bari men bebe jamu kanyim banko la al halo nawo diamol be nawo kuma dimal be nawo kuma kunyi kuma nyimal be nawo kuma kalankol be o be ko la nka mentar men fo ka ndala woto no bukata laaren sondo mo kan abala fa be warala halaba de foroya enen be men fola ay ta laaren sondo mo kan wonyam bar enen kana ke forlat i sondo mo kono o be findi enen ba fola bay sondo mo ba fo kay ko ibe men fo kan mantara barala kan wala mantara barala wala ban be men fo kan pour mo fo santo moli yaw moy moli yem mutawoto si tan soto nga duma ngaf do kudo bara duma membe kala tiñarode baren ko ali nga haklo to baake e be men fo la santo e kam mol disi fo la pour mole layla kuma kan nyum funti santo le mole yola lamoy bal ite be men bara la duma wala be graw kan dan e be men fo kam mole santo say e be men dun kam mol bul santo mol be talle je ka wolati bari e be men bara kan duma mo dan ne bolon o modan taw men fana yo duma baro long nata amake bara nyimat am tinyar baro ni wol koy bo fala wotumo bar ila kuma kam men funta sant jama me yo la moy jama be mutaka wala jama e ta wala wo jama ni wo modan taw nyi koy ibe itala duma baro nyi men bo kalam ni koy bo fala jama nyi sant jama nyi ta understand no bari itale mawo duma baro kalam imam fello nje ma any close to je bar ni te koy bo le fala wo jama nyim be men fola wala mu nyinti ko nyim modan taw men be nyim fokan ibe karit nyakanni ibe men fokan karto wata karla baro min karla kuma kanti al karla moy akakumo men fo al karla moy atamata tar kol menila mol haklo be talla wala bar mot jamaata sonna ko ibe men ke kan bi men yalo ko modan taw men bo kalama ibe men jering ni wo jama su wo jennu to non dia mota siala to non ño jabo kuma fay ño kan atakel bar fisalo kedale moli be tar kol soto ni ñim patio e baat mol bi jal meni tar kol soto ñim patio e baat mol bi jal meni do ku balke ñim patio mol bi jal meni kata ku balke ñim patio mol bi jal meni yalo ibe tendu lale birin tilo e bo fo tilo e boy isitani tendu ina tendro fo kay hakere ila lord la yim patio ite hawo be ite gerem lano e me jono ila tendro la because ye kata ku balle ke yim patio aba adindilla ibije akebala ibije yim patio dol bi je bri dindin ibe yim patio kono ido kata ku balle dol bi bri ikeba
bari ñim patio bolo la wol keba malam bar biri yamuta damin abe kindi bul wala ñam kata ku balle ka han say be lor wala dol be balon dol mantal balon ba dol kata ko ke kunu biye silo bula wo kata ko yele de comme ni man din ko ka ko ni e mama bambu dula jang isitaman soro de birim banjul imama bamburi koto ini mama nana fo alla fo ina dun day la ko da kon ifana na fo sera kunda ela ko da be sera kunda imama koto mol yaaje ini mama be tamakanna abe bamburi koto mo si tendu ye jay wo jama min yaaje yo baro kendo menki bar ni na fita da ko da bundala ya jindi ya kurunto damuta ina be dun ka shoko mo men be je wodla raw kurunto la ila kurunto wala ila bamburo ni mo betinya ibo kurunto wala fala bari kurunto ni wala jawyata wata kinna ko kebara kendo ni yake kunu kebara kendo ni continue di naifa ni yabula lungmenna akela bara kendo ni betinya ko mal adu mota la fala ko ye kebara kendo ke komen ifata kome ye batata kome kunu ye kata ku kendol ke kome ila o kebaro wati kuntu killing mole fundina from nowhere ila o kebara kendo be discredit adu mera be ya be discredit kamit ikameda ko enen man barake ko nyim patio ikameda ko man fenke iman kata ku kenyim patio femma sabu fo ibe komen to bi abala fa warla bak alinga haklo to bak femma sabu molbo kuma sifa fola fo iyeje ko min do alhalo men to bi because image ki ko nyanta tar la wala wo ken ila nyim baro me ibake gambi wala ba ken dol bije wala be ko la ko inem nan kata ku ke patioy wa wonte de wala bari ben be men mira kam ila mira danta wala ba tonya be dami nabe fola nyaaw yandi ibe tar ko kono le imari tar ko kele ye ku kata ko kele bar mune nata wala mune falinta foy be jenkela kata ko foy be jenkela watara ko mune kita foyalon ko ite kata ko ke momenti di wol be lola ibe tenella wala ibe lola ibe kala ko barakantante wala ibe lola ibe kala ko momen nene man do ko ke ala patioy mune bo kendila ibe men gambi mbadi nimme ngalon ko itama ram bulo momenti kunu wala muyna tarikoti wala be dantel ni ajibe ko bi imantara wutara manam bulo kay be buludo kam me ngalon ko abe law barakendo beti nyala muru koma ebe baro menna kunu achokije amutaje adete woto jelemu la silot ni bu jengida wa silo e dorom iba beti nyala mo ndimbe patio kon ebe rol la soto si memple bar alinga na tamaram bulo ni alinga jube momo ye tariko soto nyin patio kon kana son tariko nyeti nya kana fenna kana son fenna kana fenje e kana fen cross fenna kana motivate memba kinala la tariko etinya alinga na nyin patio nyin patio la babu gande bondila men lafta ba men ma lafta ba men nga faham men ma faham nyin patio men sin nyin banko bondila nyin banko ba batare nde fonga ke kilenti alinga ke kilenti alinga na jerol yinka na jernya la alinga yinka baki alinga grievances ni ngatala alinga kelo tala alinga na jernya la ni nga yinka baki mbita ka nyamen tente na tamaram bulol fon sa fali nimma fali mbe ni misala alin kana kamfa alin kana pasignola ntollam nkana pasignola de ntollam adun telle be himbanko bonde ban nim pasta nyola mba be tinyala nin kam fata nyola mba be tinyala nimbe ngam fanje mba be tinyala karimu jomalati karsi diamu non te karsi fem fo non te hani kar manyam fem fole tonya ban yaaje kare be fem fole fana kunu mu munete alim bi muneti kunu be lore mun tolo alim bi be lore mun tole ali ngawol korosi few nasi diamu ko nati ali ngam boral na igol ngay tala ngamuru ko ali nganyim patio je baki ali nga nyomuta
ngana patio bondi abala fa warla ba ka ni ko warla ni ngaje ko na pati bita kan silola silo membe lil kanto awa felio mbe siri mbe ba jubela mbe comfortable la wato wati mbe ñoo busala kuma kan mbe ñoo attaque la mba fula ko alinga karñol lam alinga karñol lam boy ate betala na alinga ke jernya klenti parce que fu ya kenyame ibe la kayro kono bi intel sakeno modern pastef because intel ni experience le mutel nga sototi intel le mera system kono itel yontol tara kono le yentar bata kono le li paro nyinni ma boro nyinni sorondrol ni ko be pastef fe fenke ya tara ko keme le ketan tol la mol alinga muta ya muta dame nyobatu nyame e nyobunya nyame ila projet ko ya respect nyame alinga muta wonyama 2026 campaign o man kolea ya mar sindo damale bentol bulu pour nga bankota wallahi ninga muta wodo ya mar sindo wala be bulu pour nga bankota ala baraka ngal tentu ngal jay nin ko mol man tembe fana alimol mbele amoy alfani diamo monki ka tentu doron ka jay ala kumol seneyata e koyta ila kuta mba tentu la wala mba jay la fana mba UDP dingol be mbebe ya marla altani hakilola alinga hakiloto alinga kumo lombe min fola parce que nyim pati to nya hani moli yentel soute UDP kono multa mu pati nyinti molbi ko wol kawol moy wolen carte faylaldi wolen banko electoral mol mul yalon ko kala fila diamule kamol bi ka finti mul yalon ko lafta ka konton siman ko koleyebul ika wuli ila poso kono 15 mo ikata bili ko to fango pour ka sandiro kebe be da samundi mundi le dingol le bika sotono fo kata monol le nyini wala ye fellaño kan mumbat na dingol be bulele kono nka diamu wolle to yala andu wolle tamu nyim patiyeti wodon telmul yalan ko dolien soute nyim patiye kono kaboni national executive ani mol mul yalan ko be kunjan nan tesi falu andu UDP le yatina moli e long ngo alinga hakiloto alikana nyim patiye sacrifice because fongol damali kumol alinga bula nyim alifalu no muli yalan ko wolle nyim patiye lo nyile nyim patiye lo dimbale kono de UDP lo ta dimba mon kono wole tambita katam wole tambita pastef lo ta mon kono andum pastef la kumo wole be foka wato watin alota Senegal le nyinne keta je ni ye masibo mun ke UDP dingol la muli yalan ko alfalem bi woli ye la life le be sacrifice ye la dimbale tuje ye dingol le tuje ye la fengo be le tuje pour ñu UDP kamma woto nin nata duwo kono ngaje kol mul yalon ko be kering ntel mul fana yalon ko bi mul yen sulte UDP la koto alinga tane hakilola alin kana nyim pati la principle sacrifice because fangol kungol damma la nafa surtout fondinke la niaje yaje nyim bom kumo diamom bebe kering niaje mu imalla fondinke la fangon telefon le yake Gambia da malikaje mole tara politiko kono fondinkewol ye place ndindi ala dorom asa fa wara mo beti asa kata mum bate da mana fala tol mutu je woli be kay jongoti o kake Gambia da male kon woto ko kun keta je bi Gambia dingol make dem fangol le yake telefon dinkel mul yalon ko be politiko kono wala nay mo hana madingo nyanta be ko kunto hana madi be ko kunto ya kata ye lannoning tilingo sabati ni mol tema kumo be ka fole bar ko fana bebi kaki nadi ate si jaye pele kumo wadi ate nyame ne yafo nyama banintiri ngo sita drom mo be si jenke ko woroto wo mo kuleti mu yalan ko kujaw balem politiko kono anda e mo bele affect fondinkele ali tiling anda lali fanji ali bulanyi alfal no mo yalan ko wala UDP la alfalti mo be ka wala kumbo mo mu yalan ko e mam pare tilimbali yala nak wobe soni yari na wojukol womo prekaro ni mobe nyatini wala ko mol bebe mun kumbo ka wala ali bulani alfal normali e hormali e bunya yali bulan mun nali woki yali fatani mun na labula patiye be tala state house le inshallah nim mobe sembola nyoka alinga sembola nyoka alinga kairo kumandi alimbeke kilingoti alinga diamu kan kilingola womo kuleti mu yalo ko ku soni yani ndingol natara mol mam pareka kuke mu yalo kanim patiye la principal manta
ten to ni jero bale atel min kala mal nal badi ma pamane la barka ba tan la moy